Papalan kupal! Ayoko na, mga bastos kayo. Bastos ba yun? Ano ba kita? Doon talaga. Pre, bastos ba yun? 5 seconds. Yo, di naman ata eh, pre. Smash Ano Di yun? naman ata yung bastos. Tado. Ano yung hindi Ganto bastos? daw. deployed. Sinabi ng hanabi, Teamwork. ganti daw. Ganti daw si Pakito. Request backup. Kalbo, manakita. Understood. Nauntog yung ulo. Sana basta pre. Tayo pre, talunan lang ka pre. I do not back Pre, ang lag ko, pre. with honor. As Pre, ang lag ko, pre, ah. the light's order. Pre, ah. Initiate retreat. Okay. Kalbo, malakita. Ay! Anong ginagawa mo dyan? Although Kasi I'm wala na walking in the paglag frost, to. Surrender! the warmth of my heart. Surrender. Ay! Puking na mo! Alam mo. Ah! Alam mo nga. Iskabidbidap-dap, dubidbidap-dap, dubidbidap-dap-dap. Down the horn of Pasukin mo na lang sa tore. Pre, pasukin mo sa tore pre. Ko! Pre, request na baka po. Request to backup. we are the shield of the people. Ah! Ina mo! Sino? Adukin! Ina mo. Oh! What a set! Ah! Ang sakit! Enemy reach level 4. Ally has been initiate retreat. Ano? Anong... Ah, Request backup. Enemy reach level 4. wala na! Level 4 na! Tago na ako! Tower hug na ako! Enemy reach level Hoy! Honor is the most precious legacy. Gogi! Enemy invading jungle. Enemy reach level 4. Ano mo ba sa ano? Mapa? Kanina? Tado. Uy, ang lag! Reach level 4. Tarami. Let's go, brother! TD. Ah! Ina mo! Pale and Ah! Ally has been slain. Ah! Okay. a true hero has come to help. Initiate retreat. Oh. Kaya pala pangalan niya, ano eh, Popolan Kupal eh. An enemy has been slain. Tado. Enemy has slain. Kaya pala eh, Kupal yun eh. Huwag ka naman na magsalita, focus to the game. Uy! Ayun yung aso niya oh. Kupal itong aso. Ult is ready. Oh. Understood. Pre, nasa boss. Imagine hinahabol ka ng aso ni Pupa. Ah! 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 An enemy has been Ay! slain. Ba't ang lag ko? Ang lag ko. Unstable network. Ah! Tower turret is under attack. Mga mahihina ang kasama. Mulong! Okay. Deprive our iron will. Pre, 1v1 nga tayo, pre. Request backup. Ay! Yeah! Which is under attack. Okay, na! Na! To protect our homeland Saan ako is a nag-second? knight's duty. Ult is not ready. Pre, 100 death challenge. La. No recall challenge na naman tayo, no? Ala! None. Ge! Launch attack. Understood. Kung nagsabi niya na hindi ako. Oh. Ang lag! Pre, tulong naman.
Expectation Ibayad na ano namin. Ala, nakapasok ako. Pasok ko sa ano. Danan. Ako nga, What pinagtiwala the mo. shit? Ano yan? Tigil. Ano pre? Ano yan pre? Ay. Aya ako na. Nakakainis pa yung internet together ko we are ba? the Knight's Order. We fight to Franco, the end. patayin mo na ako boy. Patayin mo na ako Ala, saan mo? Support kita. Invading jungle. Rodel. Ang lag ko kasi. Nakakainis yung wifi ko. Empire. Ito na naman eh. Ang wifi. Has been slain. Nakuntukin. Has been slain. Launch Push. attack. Understood. Ay, Franco! Team destroyed a turret. Enemy invading jungle. Fuck you, bitch. Solo kill. Uy, ay! Initiate Todas. Okay. Okay. Pre, dyan ka muna ah. Attack. Turret has been destroyed. Push first. A true knight never says die. Initiate retreat. Banish the darkness. Initiate retreat. Ginawa, naglalaro ako. Oh shit, not good. I swear to God. No! No! Ay! Ay! Solo kill. Ino! An enemy has been slain. Double kill. Nababangkil ka pa. Nababangkil pa ka. I stand Pre, ano yun? fire. Yung, Ba't ka tumili? di ako yun. Gagi! Kapatid ko talaga. Beneath the lining of glory, Huh? bloodstains. Ala, nakapasok ako sa ano. Ay, hindi na pala. Pre, may Ala! tanong ako. Ano? Pre, may tanong ako. Ano? Illuminates Oo nga! Oh, The turret. okay, ina. Ay. Ay. Ha? Ano? Ano? Lika dito. Kuking ninanit ako. Tong tagi tong mo sa dag. Pinagtulungan kami ng apat. Inapon yung cellphone sa electric fan. Pasag! Boom, bagsak! Pre, papatay ka na pre. Kaya ako naglalaro. Our turret is under attack. Ay, sayos ka. Na Yung hindi ako maglaro ka. together Na we hindi are ako the Knight's naglalaro. Order. We fight to Pre. the Our end. turret has been Huh? destroyed. Hindi ako naglalaro, aba. Kinuha Sino naglalaro? Kuya ko, ha? Our inhibitor turret. Kuya ko? Kill. Bawal yan niya. Initiate retreat. March on. Sound the horn of victory. Kaya bawal yan niya. Sabi pa lang. Huli ka dito. Hali ka dito. Baka nag-flicker. Rest ka pa classic boss. Ano? Ano? Palago, ano? Ano? Gagi ka, nag-ultihan pero di pinalagan. Ano? Ano? Ano, boss? Ano? Nasa boss! Initiate retreat. Initiate retreat! Initiate retreat! Retreat! Red! Red! Uy, punti ko lang murder natin ha. Sado! King! Subobo nyo. Wow! Hindi na to! Pre, comeback! Nakakagay, sukarat, sukat. Uy!
Gather and ambush! Gather and ambush! Gather and ambush! Okay, Gather! okay. Gather! Oh, nak, may kinig ka na. Shut up yung fucking mouth. Understood. And ambush. Tado! Empire. Ulol! Upan. Tos! Boss, tapos ka na, boss. Ako, tapos na din, oh. Ayun, oh. Naultihan ko na to. Let's go. Bang! Aray! Sige na yan, sige. Okay? Ba't ka binigay sa akin? Pre, Lord! Lord! God, lala mo! Hindi marunong mag-reset yung core. Hindi talaga ako. Ay! 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 Laka! Ayan na yung minions! Pre, dumboy mo nga, pre, please! Pre! King, ina mo! Oh, doon na, dito, sa ano ko, dito, dyan. Ay! Bota set! Leves! Ulala! Push na, Ulala! push na! Dito! No! Ang daming tao dyan! Negrel! Meow, 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 meow. Your Yan. team destroyed a turret. Yan, namatay! Ay, Launch attack. Understood. naka, malapit na kami, ano, umalis. Hoy! Request backup. Cannot drive our iron. Ay! Yan! Yan! Victory. Yan! Yan! Paldo, kahit dalawa lang tayo.